الله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتكلم في نداء يعني كلنا نسمعوه ولكن غافلين عليه، المعنى تاعو عظيم. نداء عندما تسمع المنادي يقول الصلاة خير من النوم. عندنا نسمع يعني تقريبا في كل أذان الفجر، يعني عند حين صلاة الصبح نسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم. والله يعني هذا نداء عظيم جدا. ننظر إن شاء الله معا في هذا المعنى العظيم الذي ثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الآذان، لأن أحاديث تثبت أن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من قال هذا الحديث، ولكن أقره الرسول. سنرى مع بعض إن شاء الله. On va parler aujourd'hui d'un appel, enfin une phrase simple, mais qui a dans le sens est très important pour nous, parce que chaque matin on entend le muaddin quand il dit as-salatu khayrun min an-nawm. Et ça, cette phrase, elle a une importance particulière. Nous, on la néglige un peu, on l'écoute, on l'entend, mais on ne connaît pas son vrai sens profond. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va en parler d'une manière bien détaillée, Inch'Allah, de cet appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait introduire dans l'adhan. Comment? C'est ce qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. فقبل ما نتكلم على هذا النداء اللي هو في الأذان، في أذان الصبح خاصة، فنتكلم عن الأذان بصفة عامة. كيف يعني أول مرة، كيف كان الأذان أول مرة، يعني أول ما كان الأذان في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يجتمعوا بلا نداء. في مكة كانوا مضطهدين يجتمعوا ويصلوا مع بعض. كل الناس تعرف أوقات الصلاة، يجتمعوا في بيت من البيوت ويصلوا الصلاة. ولكن عندما أسس يعني أول مسجد في المدينة وهو مسجد قباء، ثم أسس المسجد النبوي يعني بالمدينة المنورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم احتار مع الصحابة يعني على قضية الأذان. فمنهم من اقترح يعني البوق، فقال هذا يعني هذا اليهود تدعي به، لا. فاقترح الناقوس كذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، ولكن يعني هذا يعني نداء للنصارى. ففي يوم من الأيام عبد الله بن زيد صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه ثقلت عليه هذه المسألة، فحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبات بذلك الأمر. فنام في ليلته أنه يعني رواية كثيرة، أحاديث كثيرة، أحاديث صحيحة. من بين الأحاديث يعني الصحيحة لهذا قصة الأذان أن يعني عبد الله بن زيد رأى رجل في المنام، رجل وهو لابس الأخضر، فمعه ناقوس، فقال له هل تبع الناقوس هذا؟ يعني قال ما شأنك والناقوس، يعني ما حالك، ما تفعل بالناقوس؟ قال نستعمله للآذان. قال لا، ولكن أدلك على آذان، فدله على الآذان الذي نسمعه الآن حنايا. فعندما أصبح هذا عبد الله بن زيد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه على بلال كي يؤذن. بلال أندى منك صوتا،
يعني بلال عنده الصوت تاعو قوي أكثر منك، فأمر به بلال، فهو يري هو بلال يؤذن بهذا الآذان. فعندما بلال بدأ يؤذن بهذا الآذان خرج عمر بن الخطاب يجري من بيته ورداؤه يسحبه في الأرض ويقول والذي بعثك بالحق لإنه هو الذي رأيته في المنام. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، لأن يعني أكد عمر رؤيا عبد الله. شوف الله سبحانه وتعالى كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحكي على عمر بن الخطاب يقول من الملهمين، يقول يعني من الملهمين يعني الإنسان اللي يجيهم الإلهام من الله تبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب قصص كثيرة عن إلهام عمر بن الخطاب، من بين أعظمها أنه كان يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غضب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية في سورة التحريم. هذا كان يقولها عمر بن الخطاب قبل ما ينزل القرآن، فنزل القرآن بهذه الجملة. سبحان الله، أقرها القرآن. ما كانش قرآن، كانت كلام عمر بن الخطاب، ولكن عندما نزلت قرآنا أقرها الله، خلاص قرآن. يعني شوف الحكمة تاع عمر بن الخطاب، قصص كثيرة منها يعني يا سرية الجبل، أرسل سرية هذا على رأس الجيش، سرية اسم يعني صحابي، أرسله على رأس الجيش عمر بن الخطاب. فعندما كان يحارب هذا سرية في الشام، مش في المدينة، عمر في المدينة، في الشام كان يحارب عمر بن الخطاب في المسجد الجمعة، يخطب خطبة الجمعة، فقال يا سري الجبل يا سري الجبل يا سري الجبل، ثم أتم الجمعة كأنه لم يحدث شيء، يعني ما كان والو. سبحان الله. فأتصور شهر من بعدها جاء سرية قال له لولا أني سمعتك يا أمير المؤمنين تقول يا سري الجبل قالوا لهزمونا. سبحان الله. شوف يعني من إلهام عمر بن الخطاب. الله سبحانه وتعالى بعد عبد الله بن زيد بالأذان وثبتوا عند عمر بن الخطاب باش الرسول صلى الله عليه وسلم يرتاح. فما كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله، يعني قال له لعل إنها رؤيا صادقة، روح أذهب أعلم بلال وخليه يأذن، ولكن يبقى دائما فيه ريب. ولكن الله ثبته باش عمر بن الخطاب عندما سمع عمر بن الخطاب يقول والذي بعثك بالحق إنه له هذا هو الأذان اللي سمعته، يعني فقال الحمد لله، يعني تأكد. هذه هي قصة الأذان. شوف يعني قصة شيقة، يعني الإنسان ما يتصورش كيفاش كان الأذان. موش كاين أمور في الدين منها هذا الجملة اللي كان يقولها عمر لأزواج النبي عندما غضب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات إلى آخر الآية. يعني وكان يرددها للنساء النبي وغضبان عليهم، والله سبحانه وتعالى نزل نفس الآية في سورة التحريم آية 5 تشوف نفس الآية. يعني الله سبحانه وتعالى ثبت بها كلام عمر وجعله قرآن. يعني فهذا هو الإلهام. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم أصبح بلال يأذن بهذا الأذان الذي سمعه أو يعني رأوا في المنام الصحابي الجليل يعني عبد الله بن زيد ثم عمر بن الخطاب. فهذا هو الأذان أول الأمر. Donc la première fois avant de parler, je disais qu'on va parler d'une chose très importante qui est bien sûr cet appel où on dit as-salatu khayrun minan nawm. Quand on dit ça, on entend ça, as-salatu khayrun minan nawm, et on comprend le sens, mais l'importance c'est pas évident. Et c'est pour cela qu'on va en parler dans le détail, Inch'Allah.
Mais avant de parler de ça, on va parler d'abord de l'Adhan. Comment il a été révélé l'Adhan la première fois? Est-ce que Jibril alayhi salam lui a dit au prophète, comme la majorité de la religion? Non. C'était différent. Parce qu'il faudrait savoir qu'au niveau de la Mecque, il n'y avait pas l'Adhan. Au niveau de la Mecque, les gens se rassemblaient, ils connaissaient à peu près le temps des prières, ils se rassemblaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisaient des prières, déjà en cachette. Et quand ils sont arrivés à Médine, ils ont construit la première mosquée qui est celle de Quba. Ensuite, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et comment ils appelaient les gens? Ils ont pensé à toutes choses. Ils ont pensé à la trempe, c'est ça, la corne, pour faire un appel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié. Il a dit c'est la méthode qu'utilisent les juifs. Ensuite, ils ont pensé à mettre un drapeau qu'il levait, que les gens puissent voir de loin. Il a dit c'est pas ça. Et ensuite, ils ont dit une cloche. Et il n'a pas refusé, mais il a dit c'est les chrétiens qui font ça, donc il faut se différencier d'eux. Et ils sont restés comme ça. Il y avait un compagnon parmi les compagnons qui a porté le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a porté en lui. Il s'appelle Abdullah ibn Zayd. Ce Abdullah ibn Zayd, il a porté le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti comme ça et il rêve. Il fait un rêve. Il voit dans le rêve un homme vêtu de vert qui portait une cloche. Oh, il lui a dit, est-ce que tu vends la cloche? Je l'achète. Il lui a dit, pourquoi faire? Il lui a dit, pour faire l'adhan, pour l'appel à la prière. Il lui a dit, je vais te montrer quelque chose qui est mieux que la cloche. Et il lui a montré l'adhan tel qu'on l'entend aujourd'hui. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ila akhir, jusqu'à la fin. Et le lendemain matin, cette personne, il se rend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui relate le rêve qu'il a vu. Il lui a dit c'est possible que ce soit une vision et que dans ce cas va voir Bilal et apprends-lui ce que tu as appris de cet adhan, parce que Bilal il a une voix qui porte plus que toi. Donc pour cela que après ils ont parmi les conditions de l'adhan, il faudrait que la voix soit porteuse, c'est par rapport à ce rêve. Et c'est un hadith sahih, il a été rapporté par entre autres Ibn Hibban dans son sahih et authentifié par l'Albani aussi. Mais dans ce hadith ils continuent, ils disent que quand Bilal il a commencé à faire l'adhan, alors que l'autre il lui répétait, Bilal il faisait l'adhan, Omar ibn al-Khattab il est sorti de chez lui en traînant son manteau par terre, et il courait, il disait par celui qui t'a envoyé par la vérité que c'est ce que j'ai vu dans le rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alhamdulillah. Pourquoi alhamdulillah? C'est une confirmation, c'est un soulagement. Quand il dit alhamdulillah, c'est-à-dire qu'il est conforté dans sa décision. Par quoi? Par un rêve qu'a fait Omar ibn Khattab. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Omar ibn Khattab, il nous disait qu'il y a des gens qui ont comment dire, le terme un peu utilisé, mais c'est péjoratif, mais ils disent que c'est des illuminés. Mais pas dans le sens, parce que dans le sens où il est mulham, il a comme si que il reçoit une révélation d'Allah, il reçoit quelque chose d'Allah, d'ailleurs sans savoir que c'est pas le même canal que recevait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril, mais il recevait comme ça une intuition, il la disait, que ça s'avère que c'était la vérité. Plusieurs choses. Parmi les plus importantes, c'est le verset. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il était en colère contre ses épouses, Omar ibn Khattab leur parlait, il leur disait s'il vous répudie, dans le sens où Allah tabaraka, peut-être que Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner en échange des épouses mieux que vous.
Au début, c'était une phrase de Omar ibn Khattab qu'il a répétée aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que le Coran a révélé le même verset. En arabe, il a été révélé, ce que disait Omar, il a été révélé en verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate Tahrim. Et ce verset, il a été confirmé par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est devenu Coran. Mais avant, si c'était une parole de Omar, on l'aurait oublié. Mais Allah, il a confirmé comme Coran. Omar ibn Khattab, il recevait comme ça des révélations, il recevait des choses comme ça, des intuitions qu'il disait que ça marchait. Une fois, il avait envoyé à la tête de son armée quelqu'un qui s'appelait Sariya. Il a désigné à la tête de l'armée, il a envoyé combattre dans comme on dit maintenant, le Moyen-Orient, le Sham, alors qu'ils étaient à Médine. Omar ibn Khattab, en plein discours de Jumu'ah, du vendredi, il dit en 3 mots, Sariya monte à la montagne, Sariya monte à la montagne, Sariya monte à la montagne. Ensuite, il a continué le Jumu'ah comme si de rien n'était. Les gens, ils étaient étonnés. Et quand Sariya rentrait 1 mois après, il lui a dit, si ce n'était pas la parole de Omar ibn Khattab qui m'était venue dans l'oreille que je dois monter la montagne, on serait vaincu. Et c'est parce qu'on est monté à la montagne qu'on est devenu victorieux sur les autres. Mais Omar ibn Khattab, beaucoup de choses comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que quand ça a été confirmé le rêve par Omar ibn Khattab, il a dit Alhamdulillah, c'est une sorte de soulagement. Je suis confirmé, c'est certes, l'autre il l'a vu, mais Omar ibn Khattab l'a confirmé. الآن يعني في حديث كذلك صحيح ابن حبان وآخرين فيما يخص الصلاة خير من النوم، لأن الأذان ما فيش صلاة خير من النوم. أذان عندما يعني ألقي على في المنام على بلال الذي رأى يعني الرؤيا التي رأى عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد، لا يوجد فيها الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم في يوم من الأيام جاء في الحديث أن بلال بن رباح يعني مؤذن ذهب ليقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يقيم الصلاة، فقيل له إنه نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، ثم رجع قام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كله، فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش في الأذان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها في الأذان، لأن يعني قلنا يعني الشيء ما لم يثبته، الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما أحل الله ورسوله. يعني احنا ما نقدروش يعني نجبدوا في هذا الدين نبتدئ حاجة دون ما يكون عندها سابقة، ولا دون ما يقررها الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا فإذا كان يعني قال الصلاة خير من النوم، قالها إنسان بلال بن رباح رضي الله عنه من الصحابة الجلائل، ولكن لو لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبقى في الأذان حتى اليوم هذا. فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اللي أخذ القرار باش يضيفها في الأذان. فكل صباح يعني الإنسان يقول في المؤذن يقول الصلاة خير من النوم. في الأذان يعني احنا عندنا أذان واحد، ولكن في البلدان كاين أذانين، يعني يكون الأذان الأول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليوقظ من كان نائما ويتوقف اللي كان قائم، يعني يرجع اللي كان قائم، ليرجع من كان قائما ويوقظ من كان نائما. لأن كان بلال يأذن يعني مبكرا باش الإنسان يكون يدير قيام الليل، ولا يعرف باللي حان وقت الصلاة يتوقف على قيام الليل، واللي يكون نايم يقوم يعني يحضر نفسه باش يروح يصلي. فماوش في هذا الأذان التي تقال في الأذان الثاني، أذان ثاني اللي يكون يعني قبل الصلاة قبل الإقامة، يعني الصلاة والإقامة هي كذلك أذان، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم بين الأذانين يعني دعوة مستجابة في الحديث.
فحتى الإقامة تعتبر آذان يعني كذلك. ففي هذا السياق هذه أقرت في الآذان وأصبحت يعني ينادي بها يعني ثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في الآذان. Donc mais le récit aussi ou le hadith qui rapporte comment elle a été introduite dans l'adhan, parce qu'au début l'adhan ne comportait pas le fait de dire que la prière c'est mieux que le sommeil. As-salat khayrun min nawm. Il n'y avait pas dans le premier adhan qu'arrivait Abdullah ibn Zayd et Omar ibn Khattab, mais c'est une phrase qui a été révélée ainsi. Le hadith rapporté authentique, il dit que Bilal ibn Rabah, Bilal celui qui faisait l'adhan, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'iqama, pour qu'il dirige la prière. On lui a dit qu'il dort, et c'est lui la première fois qu'il a dit as-salatu khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun min an-nawm. C'est lui la première fois qui a dit que la prière est mieux que le sommeil, la prière est mieux que le sommeil. Ensuite il est retourné comme si de rien n'était, il a dit une phrase, c'est tout. Et effectivement, et on va voir pourquoi elle est meilleure que le sommeil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fait la prière et tout, il a confirmé cette phrase dans l'adhan, il l'a introduit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce sens que je dis que on ne peut pas faire une innovation dans la religion. Ça y est, la religion elle a été clôturée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est licite, c'est ce que Allah et son messager ont rendu licite. Ce qui est interdit, c'est ce que Allah et son messager ont rendu interdit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu quelque chose, il a confirmé dans la Coran, c'est devenu une confirmation. Ça fait partie de l'adhan qu'on fait dans le deuxième adhan, avant l'iqama. Dans cet adhan, après avoir dit Hayya ala al-falah, on dit as-salatu khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun min an-nawm 2 fois avant de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah et clôturer l'adhan. Donc ça a été confirmé, mais uniquement dans salat as-subh. Uniquement dans salat as-subh. Et cette particularité, on va la voir, Inch'Allah. كيف يعني هذه الخصوصية؟ علاش خصوصية في صلاة الصبح فقط؟ الصلاة خير من النوم. تقدر الإنسان ينام يعني في القيلولة مع الظهر، ممكن ينام على العصر، ممكن ينام يعني على العشاء، ولكن خصوصية في صلاة الصبح نشوفها لأن صلاة الصبح عندها خصوصية هامة جدا. صلاة الصبح يعني غالبية العلماء يقولوا أنها هي الصلاة الوسطى، الذي قال الله تبارك وتعالى في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لماذا الصلاة الوسطى؟ لأن يعني لو كان الإنسان يشوف يعني إحنا اليوم يبدأ مع الصبح، اليوم يبدأ ما يبدأش مع الصبح. هنايا هل يبدأ من منتصف الليل؟ ما يبدأش من منتصف الليل. اليوم في الإسلام وقتاش يبدأ؟ شكون يقول لي؟ بارك الله فيكم. المغرب. أبدأ تحسب المغرب العشاء خيار ميديان on parle. الصبح après الظهر العصر وراء الوسطى الصبح. C'est ça. يعني الإنسان هو كيفاش وزادوا يعني أكدوا على ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. والقنوت هو يعني الخشوع في الصلاة والإطالة فيها والقيام. يعني القيام علاش نقولوا الصلاة التراويح صلاة القيام؟ يعني فيها تقوم طويلا. كذلك الصبح تقوم طويل. لهذا يعني أكدوا أنها جل العلماء أن يقولوا أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، ليطلب منا الله تبارك وتعالى أن نحافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خاصة، يعني خصها بالحفاظ عليها لأنها صلاة. نزيد نذكر حاجة واحدة أخرى لأهميتها، أنها صلاة مشهودتين، مشهودة مرتين. شوف الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر كان مشهودا.
معناه مشهود. قرآن الفجر هذا الصلاة تاع الصبح، هذا القرآن يتقرأ في الصبح في الفجر يعني مشهود مرتين. لماذا؟ لأن الوقت وين يتبدلوا فيه الملائكة وينزلوا ملائكة، يعني يكونوا معاك ملائكة الليل وينزلوا ملائكة النهار، ولكن ما يصعدوش ملائكة الليل. تصور يا عبد الله، ما يصعدوش ملائكة الليل حتى يصلوا معاك. إذا صليت، إذا ما صليتش راح الأجر. وش يشهدوا عن ما؟ يشهدوا العكس، أن يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الله تبارك وتعالى وأعلم بهم ماذا كيف تركتم عبدي؟ قولوا وجدناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي. وإذا كان ما كانش صلاة أنت راك نايم، تركناه نائما، وجدناه نائما وتركناه نائما. شوف يعني عظمة هذه الصلاة، مشهودة مرتين، تحسب لك مرتين، تشهد عليها ملائكة الليل وتشهد عليها ملائكة النهار. لهذا هي يعني قرآن الفجر كان مشهودا يشهد عليه مرتين. شوف الأهمية. لماذا؟ الصلاة خير من النوم. هذا ونرجع ما زال فيه فوائد جمة في صلاة الصبح. من هذا النقطتين ترجمهم بعد نرجع للأمر واحد آخر. Pourquoi l'importance de la prière? D'abord la prière en particulier, mais en général la prière en particulier de celle de Subh, de l'aube. Celle qu'on effectue à l'aube, celle où on dit que la prière est mieux que le sommeil, c'est uniquement dans cette prière de par son importance. Parce que quelle est l'importance de cette prière de Subh? C'est parce qu'elle est, d'après ce que disent les ulama, c'est dans l'exégèse du verset d'Allah, on va le citer dans Surat al-Baqarah, mais Allah il dit dans le sens du verset, préserver les salats et la salat médiane. Et soyez humble dans votre c'est-à-dire dans votre prière. Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset il dit préserver les salats, préserver les prières, mais principalement il insiste sur la prière médiane. Mais comment connaître la prière médiane? Les savants ils disent que la journée, nous, elle commence pas à minuit. Si elle commence à minuit, on commence à penser la première salat c'est Subh, ensuite Dohr, ça peut être l'Asr. C'est ça la médiane parce qu'il y a 5 prières par jour. Mais non, en islam, la journée commence le Maghrib. La nouvelle journée commence le Maghrib. C'est pour cela qu'après le Maghrib, il récitait Surat al-Kahf pour le vendredi. Après le Maghrib du jeudi. Donc, après le Maghrib, tu es vendredi. Et c'est comme ça que la journée commence le Maghrib. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu? Tu commences à compter le Maghrib, l'Isha, ensuite Subh. Et c'est ça la prière médiane. Ensuite, Dohr al-Asr. La médiane, c'est le Subh. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, rester debout, humblement. Pourquoi? Parce que tu dois tarder dans cette prière. Et le fait de tarder dans la prière, la plus longue, c'est celle de Subh. C'est la sunna du prophète, c'est lui qui nous a enseigné la religion. Ensuite, il y a un autre verset qui montre aussi l'importance de cette prière de Subh. S'il y a certes l'appel, l'adhan, il y a l'appel que la prière est mieux que le sommeil, mais on nous montre à chaque fois, on nous renvoie pourquoi elle est meilleure que le sommeil. Parce qu'elle est 2 fois témoignée. Ça s'appelle, il dit dans le sens du verset, elle est témoignée 2 fois. Comment elle est témoignée 2 fois? Parce que c'est l'heure où il y a la relève des anges. Il y a les anges de la nuit qui ont passé la nuit avec toi, qui étaient avec toi. Mais après il y a les anges de la journée qui vont passer la journée avec toi, mais au lieu de se relever, ils restent ensemble jusqu'à ce qu'ils font la prière avec toi, ils remontent. Et dans ce sens, elle est inscrite dans 2 registres, celui de la nuit et celui du jour. C'est pour ça qu'elle est 2 fois témoignée.
Donc vous comprenez mieux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit les deux fois témoigner mashhoudatain, et dans le verset Allah tabaraka wa ta'ala il dit que le Coran de l'Fajr, de l'aube, est témoigné, et c'est dans ce sens qu'il est aussi deux fois témoigné, le Coran qu'on lit dans le Fajr. Il n'a pas dit celui qu'on lit dans l'Aïcha par exemple, mais s'il a insisté sur celui de l'Fajr, c'est parce qu'il est témoigné deux fois par les deux anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand les anges y viennent, Allah tabaraka y remonte, et Allah tabaraka wa ta'ala est plus au courant d'eux, mais il leur pose la question: comment vous avez laissé mon serviteur? Et ils vont lui dire: nous l'avons trouvé en train de faire la prière, et nous l'avons laissé en train de faire la prière. Mais imaginez que si vous dormez à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez deux témoignages que vous dormez, pas un seul. Doublement sanctionné, comme la récompense est double aussi, mais la sanction aussi est double, et doublement sanctionné. Nous l'avons trouvé en train de dormir, et nous l'avons laissé en train de dormir. Voilà comment on voit l'importance de cette salat de subh. Salat subh, salat khayr min nawm, لعدة أمور. أتصور يا عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم على صلاة الصبح يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبعث سرية ولا يبعث قافلة ولا يبعث في حاجة إلا في الصبح. لهذا قالوا أن صلاة الصبح هي تجلب البركة والرزق، لأن الإنسان عندما يقوم الصبح أو فيها بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. احنا نخلوا لها حتى ال11 ونوضوا نتكسلوا بعد نروحوا نقضيوا صلاة. احنا ما تجيبوا يعني سبحان الله. فهذا الأهمية توجد هنا، سبب عظيم من أسباب الرزق والبركة هي صلاة الصبح. Parmi aussi les points importants en ce qui concerne Salat Subh, c'est le fait qu'elle attire la baraka, les bénédictions et la subsistance. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation à Allah tabaraka wa ta'ala, et lui disant: Wallah, bénis pour ma communauté leur matinée, leur tôt matinée. Et il parle de l'Fajr. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait quelque chose pour une mission, là, il l'envoyait que le matin. Et celui, sachez aussi, ça j'ai oublié de le dire, que celui qui a rapporté le hadith, il est devenu multiriche. Pourquoi? Parce qu'il ne traitait ses affaires que tôt le matin. Subhanallah. Et il est devenu très riche. Celui qui a rapporté le hadith. Oui, ça a été rapporté في الأحاديث. من أهميات كذلك صلاة الصبح، أتدرون من هي خير الصلوات؟ اسمعي وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الصلوات صلاة الصبح الجمعة في جماعة. خير الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. هذيك الصلاة اللي يصليها الإنسان في المسجد يوم الجمعة في الصبح، هذيك هي خير الصلوات. وجاءت كذلك تؤكد هذا عن صلاة الفجر عن عائشة رضي الله عنها، حديث رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تصور، ما تصورش في بالك أن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر. Parmi l'importance aussi de la prière de l'aube ou de subh, et il y en a qui disent le fajr aussi, bon, les termes ils diffèrent. Normalement le fajr c'est la sunna et subh c'est la prière obligatoire.
Mais il y en a qui disent l'inverse, c'est pas grave, c'est pas méchant, on comprend que c'est le Fajr, c'est l'aube, c'est cette prière matinale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure des prières, c'est celle qu'on effectue, c'est celle, la prière de Subh, le vendredi, en jama'a, yani en groupe, qu'on effectue en groupe. Alors imaginez la meilleure des prières. Tout le reste, c'est la meilleure. Toutes les prières qui restent, celle-là c'est la meilleure, celle qu'on effectue le vendredi matin en groupe dans la mosquée. Ça c'est la meilleure des prières. Et un hadith aussi rapporté par Aïcha radiallahu anha qui nous confirme l'importance de cette prière. Aïcha radiallahu anha, dans un hadith rapporté par Muslim, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit salat al-fajr, la prière d'al-fajr, elle est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. On ne pourra pas imaginer parce que c'est sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, c'est une sunna qui est confirmée. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais laissé, ni en voyage, ni ma'amr ma tarka la fi safar wa la fi ay haja. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولو يصليها على الراحلة ولكن لا يتركها أبدا صلاة الفجر هذه. Donc la prière de Fajr, elle est mieux que ce bas monde et ce qu'elle contient. On ne pourra jamais imaginer ça parce que pour nous, s'il y a quelqu'un qui va te dire je vais te donner quelque chose, tu es capable de zapper le Fajr, n'est-ce pas? Et te dire que je vais après je ferai la prière après. Alors que c'est beaucoup mieux que tout ce bas monde et ce qu'elle contient. Mais on le saura quand est-ce? On le saura quand on ne pourra rien faire. Il y a la subtilité de la chose. Maintenant sur terre, on ne connaît pas, mais on peut faire, on peut agir, mais on ne connaît pas. Mais en haut, quand tu seras mort, tu connais tout, mais tu ne peux rien faire. C'est ça toute la différence. Et ce sera trop tard. C'est pour cela Rabbi subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient en l'inconnu, ils auront un grand pardon et une énorme récompense. Pourquoi un pardon et une énorme récompense? Parce qu'ils ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala et ils ont cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu. C'est juste que ce qui leur a été transmis. Ce qui leur a été transmis. Dans ce sens, ça nous montre l'importance de la chose. فمن أهميات صلاة الفجر كذلك أنها تدخل الجنة وتقي عذاب النار. بتشوف الوقت عبد الحكيم يعني ما الوقت يجري سبحان الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما هي صلاة البردين؟ العصر والصبح. هذا هما صلاة البردين. من صلى البردين دخل الجنة. إذا كان الإنسان يداوم على هذه الصلوات في وقتها يدخل الجنة. يدخل الجنة. تصور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهو يقصد بها صلاة العصر وصلاة الصبح. يعني صلاة الفجر والعصر. هذوما الصلوات إذا صلاهم الإنسان لا يلج النار، لا يدخل النار، ممنوع عليه، ربي يمنع عليه النار. شوف يعني أهمية هذه الصلوات اللي إحنا ما نعطوهمش أهمية في بعض الأحيان. Une grande importance pour ces deux prières, uniquement parce que l'aube fait partie de ça. Salat Subh, elle fait partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait la prière des deux fraîcheurs, il rentrera au paradis. Pourquoi les deux fraîcheurs? Parce que c'est la prière de l'Asr où il commence à faire frais et celle de l'aube où il fait frais. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui fait la prière des deux fraîcheurs rentrera au paradis. Mais pas que dans un autre hadith, il dit qu'il n'entrera pas en enfer celui qui effectue la prière avant le coucher et avant le lever. Et celle d'avant le coucher, c'est l'Asr, et celle d'avant le lever, c'est le Subh. C'est les deux prières que quand tu les fais,
Allah il t'épargnera du fait de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Subhanallah. Regardez l'importance de faire ces prières à l'heure. C'est pas de ne pas les faire du tout, c'est de les faire à l'heure. C'est de les faire à l'heure. C'est pas tu te lèves à 10h, tu dis tiens je vais faire ça. Non, c'est l'heure de Touha maintenant. C'est comme ça. فمن هذا الأمور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نختم بقصة أخرى يعني إن شاء الله يكفينا الوقت لأن هذه عظيمة يعني جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله. لو الله سبحانه أراه في حماية الله خلاص. ففي هذا السياق حديث عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر له ابن اسمه سالم. فهذا سالم كان في يوم من الأيام مع الحجاج. كل معروف يعني الحجاج أنه كان صارم. فأعطى سيف لسالم الحجاج وقال له اذهب بهذا الرجل واضرب رأسه. خرج مع ذلك الرجل سالم قال له هل أنت مسلم؟ قال نعم. قال ولكن افعل ما أمرت. قالوا هل صليت الصبح؟ قالوا نعم. قالوا ارجع معي إلى الحجاج. فرجع إلى الحجاج ورمى السيف وقال إنه مسلم وقد صلى صلاة الصبح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال له الحجاج لا أريد بذلك ولكن يعني قال له احنا يعني أمرتك باش تقتله لأنه من قتلة عثمان. فقال فهو في ذمة الله وأحق بعثمان من هو عبد الله بن عمر يعني أبيه. قالوا هولك من هو من أحق بعثمان فهو يقص بيننا. فعندما قصت القصة لعبد الله بن عمر فقال كيست يعني أحسن ما فعلت، أحسن ما فعلت. شوف يعني أكد له باللي ما لازمش يعني لأن الإنسان هذا راه في ذمة الله. شوف احنا ما نشوفش هذه القصة يعني سالم ولا رحمهم الله ولا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اللي كانوا صارمين في الدين. لا، نشوف باللي ربي نجى هذا الإنسان لأنه صلى الصبح. نعم ربي نجاه لأنه صلى الصبح وراه في ذمة الله. C'est un hadith très important qui a une importance, je dirais capitale dans ce sens, dans ce cas-là précis. Parce que c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui effectue la salat de subh, il est sous la protection d'Allah. À le prendre comme ça, on se dit, alhamdoulilah, on est sous la protection d'Allah. Et non, mieux que ça. Et un récit, et d'après qui Abdallah ibn Omar. C'est une histoire qui est arrivée à Abdallah ibn Omar. C'est le fils de Omar ibn Khattab, Abdallah. Il avait un fils qui s'appelait Salam. Il était avec le Hajjaj. Le Hajjaj, c'est connu qu'il était, je dirais un peu... Mais bon, c'est une autre histoire. Le Hajjaj, il a condamné quelqu'un à mort. Il a donné l'épée à Salam. Il lui a dit coupe-lui la tête. C'est moi qui décide, ça y est, j'ai tranché, je l'ai jugé. Salam, le fils de Abdallah ibn Omar, il a emmené cet homme avec lui, il lui a dit tu es musulman? Il lui a dit oui, mais fais ce qui t'a été ordonné. Ensuite il lui pose une autre question, il lui dit est-ce que tu as fait la prière de subh? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors reviens avec moi chez le Hajjaj. Et il revient chez le Hajjaj, il lui jette l'épée par terre, il lui dit c'est un musulman et il a fait la prière de subh et j'ai entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui fait la prière du subh il est sous la protection d'Allah et je ne le tuerai pas. Il lui a dit mais c'est pas dans ce sens que je voulais le tuer parce qu'il fait partie de ceux qui ont tué Uthman ibn Affan qu'Allah l'agrée yani radiyallahu anhu.
et il lui a dit, il y a ici celui qui est, on va l'appeler, c'est-à-dire son père, qui est plus proche de Uthman que toi. Et qui a plus en droit de Uthman que toi. Il appelait son père, Abdullah ibn Omar. Il était connu pour être un savant dans la religion. Et il lui a dit, quand on lui a raconté l'histoire, il lui a dit, tu as bien fait. Tu as agi d'une manière positive. Et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, quelqu'un qui est sous la protection d'Allah. Certes, on voit à travers ce hadith que Salim, c'est des personnes pieuses, et ainsi que Abdullah ibn Omar. Mais on voit quelque chose de très important. Que Allah, il a préservé cette personne parce qu'il a fait subh, subhanallah. Et oui, il a empêché qu'on le tue parce que celui qui fait que tu subh, il est sous la protection d'Allah. Regardez cette importance-là. Ça se traduit avec ce hadith-là. أحاديث أخرى كثيرة تتكلم على الصبح ولا الفجر. هذا الوقت هذا عنده أهمية بالغة. من الإنسان اللي ما يستيقظش لهذا الوقت هذا راه خسر خسارة كبيرة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في حديث، شوف تصور حديث عنده 15 قرن تقريبا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يشد الشيطان، يعقد الشيطان قافية رأس أحدكم إذا نام ب3 عقد، ثم يضرب كل عقدة ويقول له لا يزال الليل نام. قال فإذا استيقظ الرجل وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، خلاص ما يبقاش عقد. ويصبح الإنسان طيب النفس ناشط، وإلا إلى نام يصبح خبيث النفس وكسلان. أتصور في العقدة هذه ما طلعت عليها برك دراسة علمية، أن يقول لك اللي يتحكم في النوم هو 1/3 أمور هنا في قافية الإنسان. وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط، إذا كان ضربتها، لماذا يقول ضرب؟ علميا يقول ضربتها يعقدها الشيطان ويضربها ينام الإنسان. ما علمتوش باللي كانوا بكري الإنسان يحبوا ينوموا يضربوه لنا. الثانية غدة، العلماء اكتشفوها. لماذا يصبح الإنسان شوف الشيطان يعقد، وإحنا كنا نعرفه باللي الشيطان يعقد العقد. يقول ربي سبحانه ومن شر النفاثات في العقد، هذه عقدها يعقدها الشيطان، هذه كنا نعرفها كنا. ومن شر النفاثات، هذا يستعيذ الله تبارك وتعالى من شر النفاثات في العقد، نستعيذ بالله من شر نفاثات الشيطان في العقد. والثانية هي ما يسمى بالغدة. كاين غدة في الجسم، هذه الغدة ينتجها الجسم تعطي له راحة البال والسرور والسعادة. غدة تنتج في النهار برك، في الليل تكون خامدة. ولكن العلماء علم الطب علم الجسد، البيولوجيست والسيانتيفيك، وجدوا أن هذه الغدة لو كان ينوض الإنسان قبل طلوع الشمس، واسمها الدوبامين باش تعرفوا وراهي، قال لو كان ينوض الإنسان قبل طلوع الشمس تفرز هذه الغدة بكمية أعلى، ويصبح الإنسان طيب النفس وناشط، مسرور وناشط. وإذا كان إنسان يقول لك ينام حتى بعد طلوع الشمس فيصبح خبيث النفس. ما معناها؟ دو موفيز هومور وكسلان، ما يقدرش ينوض ولا ناضي ينوض كسلان ويتكاسل هذه الأمور. شكون يقول هذا الشيء اللي اكتشفوه العلماء إذا ما كانش اللي خلق الإنسان هو اللي يعرف؟ ويقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان أمي ما يقراش. شوف كيفاش الإنسان من الفوائد
كاين فائدة أخرى كاش نهار يعني نتكلموا عليها لأن ضيق الوقت. فائدة أخرى اكتشف العلماء أن يعني الضغط الدموي لنوض الصباح يمنع السكتة القلبية. يمنع السكتة القلبية. تبدأ يعني السكتة القلبية للناس اللي يناموا حتى بعد 8 صباحا، واللي ينوضوا قبل ينشط الدم تاعهم وما يتفادوا هذه السكتة القلبية. هذو دراسات علمية. ندري الآن علاش الصلاة خير من النوم. هالك على الصلاة خير من النوم إلا في صلاة الصبح. هذه الأمور كلها parmi les choses les plus importantes, et c'est en fait un miracle de la science, on dirait, parce que il y a des études scientifiques qui vont étayer ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith authentique, il dit que Satan ou le shaitan, il noue 3 nœuds derrière la nuque de la personne. Et quand il dort, et il lui dit endors-toi, ne te réveille pas. S'il se réveille la personne pour effectuer le subh, alors un des 3 nœuds il sera dénoué ou défait. Et quand il fait ses ablutions, le 2e nœud se défait. Et quand il prie, le 3e nœud il se défait. Et ensuite il sera non seulement dynamique mais de bonne humeur. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 15 siècles. Il n'y a pas de science, il n'y a rien du tout. Et en plus, il est analphabète. La science actuelle. Ensuite, il a dit s'il se lève après, c'est-à-dire s'il ne se lève pas à Subh, et il se lève après, il se lève de mauvaise humeur et fainéant. Imaginez un peu que la science actuelle, elle a découvert que l'endroit où nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Shaitan il fait des nœuds derrière la tête, c'est cette partie-là qui dirige le sommeil. C'est cette partie-là qui contrôle le sommeil de la personne. Et qu'ils ont dit effectivement, il y a des choses, bon, j'ai pas bien assimilé la chose, il faudrait être scientifique pour pouvoir donner une explication, mais les études existantes, alhamdoulilah, ça nous permet de voir d'une manière générale que si on tapote là, la personne s'endort si on empêche le passage. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que le shaitan il fait 3 nœuds. Quand il noue, il tape, tu t'endors. Si tu te réveilles pour faire tu cites Allah, c'est pour cela que les rappels d'Allah, quand tu te lèves, il faut que ça soit par automatisme. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أصبحنا أصبح الملك لله إلى آخر. كل هذه الأمور الإنسان يتعود عليها حتى يولي ينطقها بصفة تلقائية. Il faut que la personne s'habitue au rappel du matin pour qu'il les prononce d'une manière comme ça instinctivement. Dès qu'il se réveille, il va les prononcer. Et si quand tu prononces Allah, il y a le premier nœud qui se défait. Quand tu prononces Allah, quand tu vas faire tes ablutions, c'est le 2e nœud, et quand tu fais la prière, c'est le 3e nœud. Et ensuite, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne se lève de bonne humeur et dynamique. Et s'il se lève après, il se lève de mauvaise humeur et fainéant. Quel est le secret de cette 2e découverte scientifique? C'est celui de la dopamine. Dopamine, c'est Rodda, c'est une. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Molécule. Barakallahu fi. C'est une molécule que le corps humain produit, mais il produit principalement dans la journée. La nuit, elle n'est pas produite. Mais qu'est-ce que les scientifiques, ils ont découvert que si la personne se lève avant le lever du soleil, écoutez bien, ils ne savent pas ça, ils ne connaissent pas. Ils disent que la personne se lève avant le lever du soleil, alors cette molécule sera sécrétée ou produite en quantité énorme. C'est-à-dire que la personne dans ce sens, elle sera de bonne humeur, c'est comme si qu'il est joyeux alors qu'il n'a rien. C'est comme tu fais le soir, tu sors de la mosquée, tu es joyeux, tu ne sais pas pourquoi, tu es heureux, alhamdoulilah. Et tu te lèves dynamique. Mais par contre, celui qui dort jusqu'après le lever du soleil, il se lève de mauvaise humeur. Ne me parlez pas jusqu'à ce que je prenne le café ou quelque chose comme ça.
et il se lève feignant, et il a du mal à se lever, et j'en passe. Alors, c'est une découverte scientifique, c'est pas nous. C'est la science qui a découvert que cette dopamine, c'est elle qui joue ce rôle de donner de la dynamique à la personne ou pas. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas le dire parce qu'il ne connaît pas l'être humain, c'est Allah, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui lui a dit ça. Ça, c'est parmi les choses qui montrent l'intérêt de l'appel « As-salatu khayrun min an-nawm ». La prière est mieux que le sommeil. منها أمور أخرى يعني فيما يخص الصلاة. صلاة مشهودة، صلاة يعني خير أفضل صلاة، الصلاة يعني الصلاة الوسطى، كل هذه الأمور هذه شفناهم، وهذه هي يعني اللي تلخص أن يعني هذا القول وهذا النداء ليكمن في الصلاة خير من النوم هو يعني له أمر عظيم وأجر عظيم وشيء يعني اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى وإحنا ما عرفناش نستعملوه حسن الاستعمال. فلهذا يعني هذه خير الصلوات اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير يقول يعني من صلى الفجر خير من الدنيا، صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا لازم يعني الإنسان يوضعه في البال ويحفز نفسه على هذا القيام يعني لصلاة الصبح، وفيها منفعة كبيرة وفيها البركة وفيها الرزق وفيها كل الأمور هذه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا دع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.